केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಎಣ್ಣಿ. ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಎಲೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎನ್ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಜೀತ್ ಕುನೇಡೋ, ಕರಾಟೆ, ಮುಯೆ ಥಾಯ್, ಕುಸ್ತಿ, ಎಂಎಂಎ, ಗ್ರಾಬ್ಲಿಂಗ್, ತಯಾಚಿ, ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ, ಕುಂಗ್ ಫೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಎಲೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯಸ್ಸಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಲೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟೋಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸೈಯದ್ ಅಮ್ಜದ್ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಆದಿಲ್ ಹಜರತ್ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ನೀವು 8660728242 ಅಥವಾ 082124263934ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. Start with the right leg. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, आज आप तमाम प्यारे बच्चों को और नौजवान नस्ल को देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और दूसरी बात, जो आपके असातिज़ा हैं, वो जो मेहनत करा रहे हैं, उनकी भी मेहनतों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि मिसाल के तौर पर ख़ुद आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाक कलाम में इन बातों का हुक्म फरमाया है सहाबा को
کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ کہ آپ جو ہے تیرنا سیکھیں، یعنی تیر یعنی سوئمنگ جسے کہتے ہیں، سوئمنگ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں سے ہر آدمی جو ہے یہ سوئمنگ سیکھے، یعنی تیرنا سیکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ واکنگ، بھاگنا، یہ بھی جو ہے آپ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کی اپنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیسری چیز جو ہے گھوڑ سواری سیکھے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے اس کی سواری سیکھنا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ پھر چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ تلوار چلانا سیکھے، ضرورت پڑنے پر جو ہے ہماری نوجوان نسل جو نوجوان ہیں، لڑکیاں ہیں، سب کو بھی جو ہے تلوار چلانا وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کشتی، جو کشتی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند فرمایا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک جو ہے اسلام لانے سے پہلے ایک آدمی تھے، ان کا نام رخانہ، مدینے کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ آئیں اور میرے ساتھ جو ہے کشتی لڑ کر کے جیت کر کے دکھائیں۔ تو صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ جو ہے حضرت عمر کا نام لیے، حضرت علی کا نام لیے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رخانہ کے ساتھ جو ہے کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کے لیے بہت سارے لوگ جڑے اور وہاں جو ہے رخانہ آیا، مدینہ کا اس وقت جو ہے مکے کا بہت بڑا پہلوان تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو ہے اس کی زندگی میں کوئی کشتی نہیں ہارا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جو ہے بالکل ایک چھوٹے سے آدمی کی طرح لگ رہے تھے، وہ بڑا پہلوان تھا۔ تو سارے لوگوں نے دیکھا اور کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، سب کے سب جو ہے یہ سوچے کہ اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ یہ جو ہے ایک ہی چت میں جو ہے لت ہو جائے گا اور وہ جو ہے رخانہ اس کو آج جو ہے ہرا دے گا، سب کی یہ سوچ تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 جنتیوں کی طاقت دیا تھا۔ کتنے؟ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 40 یعنی 40 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت عطا فرمایا تھا۔ تو جیسے ہی رخانہ آیا تو آپ جو ہے پلک جھپکنے تک ایک ہی چت میں ایسا اس کو گرائے اور گرا کر جو ہے اوپر بیٹھے کہ وہ جو ہے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ نہیں، کوئی جادوگر ہے، اس نے جو ہے جادو کی طرح جادو استعمال کر کے مجھے جو ہے گرا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رخانہ کو جب لت کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو وہ جو ہے رخانہ کہتا ہے یہ جو آپ نے مجھے لٹایا اور آپ میرے اوپر جو بیٹھے، جو جیت حاصل کی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ کوئی غیب کی طرف سے آپ کو اتنی بڑی طاقت ملی ہے، ورنہ جو ہے مجھے کوئی ہرانے کی کسی کے اندر مجال ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے فوراً وہ کیا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مانگتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہماری نوجوان نسل اور بچے اس طریقے سے اگر باکسنگ کر رہے ہیں تو باکسنگ کے اندر بھی یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اندر وہ جو باکسر ہیں، خبیب ہیں اور وہ محمد علی کلے ہیں اور اسی طریقے سے وہ جو ہے مائک ٹائسن، وہ بھی جو ہے اسلام قبول کر لیے ہیں۔ تو الحمدللہ ان سارے لوگوں نے جو اپنے دور کے اندر جب وہ کشتی لڑتے ہیں تب بھی جو ہے وہ کیا پیغام دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جیسے ہی وہ جیت حاصل کرتے ہیں فوراً وہ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جا کر جو ہے ہاتھ اٹھا کر ایک انگلی دکھا کر کے کہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں جیتا ہوں، یہ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے میری مدد ہے اور میں اللہ کی مدد کے ساتھ میں نے یہ کشتی میں جیت حاصل کیا ہوں۔ اگر اس میں برابر آپ لگے رہیں گے اور پورا مکمل کورس کریں گے تب جا کر جو ہے اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ کامیابی ملے گی۔ تو آپ جو ہے اس میں پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ جو ہے تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے یہ کام کریں کہ کبھی بھی اگر کسی غیر سے بھی آپ کا کوئی اس طریقے سے مقابلہ پڑ جائے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ ہے۔ پھر اس کے بعد نصر من اللہ و فتح قریب ہے
फिर उसके बाद जो है अल्लाह की ज़ात से दुआएं करते हुए आप जाएंगे तो सामने वाला जो भी जितना भी बड़ा पहलवान होगा आपके सामने वो ज़ेर हो जाए। ये भी एक जो है खेलों में से एक खेल है। तो हज़रत आयशा के बारे में आता है हदीस में कि हज़रत आयशा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये एक नहीं बल्कि दो दफ़ा दौड़ लगाए। दौड़ लगाकर आपने जो है जानबूझकर एक दफ़ा हज़रत आयशा को जिता दिया और दूसरी दफ़ा जो है उनको हराकर आप खुद जीत गए। यानी यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया का दिल रखने के लिए जानबूझकर के हारे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेपनाह ताकत अदा की थी। तो बताने का मकसद ये है कि हम लोगों को भी जो है इस तरीके से नमाजों के साथ और जो है कुरान की तिलावतों के साथ अल्लाह के अहकामात के साथ नबी की सुन्नतों के साथ जो है हम जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ये खेल भी ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये भी दीन का एक हिस्सा बन जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक जो है हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर One, two, three, Hook kick followed by roundhouse kick, punch. Roundhouse kick front leg, jab punch. one, two, three, Hook kick followed by side kick. one, two, three, Roundhouse kick front leg, jab punch. one, two, three, Hook kick followed by side kick. one, two, three, Roundhouse kick followed by hook kick. one, two, three, Front kick, front leg. Drop kick, inner gazette, outer gazette. one, two, three, मोहम्मद इफाम रजीम, blue belt. Claps करो, claps करो. करते रहो, करते रहो. से साहिल अहमद. Green belt. फरहान हबीब. मोहम्मद हमजा, येलो बेल्ट. सुफियान मुहिद्दीन, येलो बेल्ट.
Muin Khalid, orange belt. Abdul Muhibbuddin, orange belt. Aftab Pasha, yellow belt. One. That's going to be Marine Habib, yellow. Akwat Khan, yellow belt. Mohammad Ahmad, yellow belt. Abu Shema, orange Abdul Muhibbuddin, green belt. Mohammad Amin Sharif, orange belt. Khalid Junaid, boxing demo fight. Mohammad Bilal, yellow belt. सर यहाँ स्माइल I welcome everyone, the chief guest, Mr. Amjad sir, Mr. Mohammad Adil sir, and sir, आपका नाम है Malik साहब. It's a great honor and I welcome that I am the owner of the Allied Academy. तो मेरे इंस्टीट्यूशन का पर्पस क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ किक बॉक्सर्स बनाने का. ठीक है, आप इसमें मेहनत पड़े, इसमें अपना पूरा एफर्ट डालें, पंचेस रंदे, किक्स रंदे, जो पेन लेने का है आप ले को ही. ये एक आपका एक माइलस्टोन है जो आप कैरी कर रहे हैं आप, एक आपका फर्स्ट स्टेप का. ठीक है, अब यहाँ से आप कंपटीशन के वास्ते पार्टिसिपेट करते हैं. तो मैं क्या चाहता हूँ, ये मेहनत और आगे बढ़ते रहने और हमारी जो एकेडमी का जो नाम हमें रोशन करने का है, इंशाल्लाह स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, नेशनल लेवल में सब जगह परफॉर्मेंस देखो हमें इसे कामयाब बनाएंगे कहते हैं. तो मैं अब मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंपटीशन अब स्टार्ट करें दो. Hello everyone, good evening, warm welcome to our event. I'm delightful to introduce our chief guest, Mr. Syed Amjad sir, advocate and ex-chairman, Mysore District Waqf Board, and Mr. Mohammad Adil sir, Hazi Shariat Madini, Darul Khazab. Accepted our invitation to join us today. Sir, advocate, 5 seconds. Ex-chairman of Mysore District Waqf Board, Simra moment total. Signa present and order present. one. Two. Moment. आराम से बोल. हाँ नहीं ना मेरी बेटी. We gather to celebrate the dedication, perseverance, and passion of our talented kickboxers. To our participants, I congratulate you on reaching this milestone. Your hard work and commitment
to the sport have brought you to this moment. Embrace this opportunity to showcase your skills and learn from others and grow as athletics. To our Elite Academy owner and coach Farjad sir, Asian brown medalist and World Game gold medalist in kickboxing, wushu, Muay Thai and boxing. Thank you sir for your tireless efforts in making this event possible. Your contributions are invaluable and we appreciate your dedication to the sport. Let us come together to make this event a memorable one. May the spirit of competition inspire us and value, respect, discipline and sportsmanship guide us. Let the tournament begin. Good luck to all the participants. Sir, Amjad sir, I would like to request you to kindly speak. DAS member and I am greetings all our students that they are welcoming me. I am very, very happy. For thanks. Here they invited me. I was very happy since this is a type of education. I already stated to you. This education is, it maintains health. तो मैं एक कुरान की एक आयत आपको सुनाना चाहता हूँ. इन्नमा अम्वालुकुम व अनफुसुकुम. तो कुरान में उसका माना क्या होता है? अपने जान की और अपने माल की हिफाजत कर. तो जान की हिफाजत और माल की हिफाजत का मतलब क्या होता है? तो इट इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन आवर हेल्थ. अगर इंसान अपनी हेल्थ मेंटेन किया तो समझो कि एवरीथिंग ही इज इन हिज लाइफ सक्सेसफुल. फॉलो करें क्या? तो इसमें क्या है? आई विल टेल यू एक वर्ड जो है. आई एम वन ऑफ द फॉलोअर. डॉक्टर खादर को मैं फॉलो करता हूँ. ही इज ए साइंटिस्ट एंड ऑल्सो ही इज ए पद्मा भूषण अवार्ड द मोदी गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड टू हिम. So what is his proverb? If a person consumes proper food, perfect food, means no need of medicine. This is very, very important. Now you are not able to realize. After 40, 45, you can understand what I stated to you. क्या मैं कहा था? अब it is not the stage when you are growing, no, you are able to understand. So if a person consume a good food, no need of medicine. If a person consumes wrong food, means no medicine will work. तो क्या होता है? After a certain age, if you are not doing our exercise, if you are not maintaining our health, this is the activities which is nothing but you are maintaining your health. अपनी health को आप every exercise, even dancing, yoga, walking, gym, everything is it maintains your health. And it is this is also technician course. If you are winning, this means you will go to abroad also. If you are if you are following perfectly, if you are getting everything, you will get the same. What I am telling to you. Now, I will conclude my what I stated to you. So, if you are continuously hard working in this sport, this is also a type of sport, then definitely you will maintain your health. समझ रहे क्या आप?
समझ। तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर इनवाइटिंग मी। आई रिवील फ्यू वर्ड्स टू यू अबाउट योर हेल्थ। तो आई एम रिक्वेस्टिंग मुफ्ती आदिल साहब तो कंक्लूड। और कुछ कहना है? Thank you, sir. It's a great honor. तो आपने बात बोला।